Hi guys! So nga pala guys, babawi tayo kasi palagi na lang tayo natatalo guys. So let's go. So ito yung ulit yung nilaro natin nung kanina. So yan. Papraktisan natin to kasi mahirap to guys eh. Ngayon ko lang to na try. So let's go. Yan guys. Yan, dapat hindi mo yan kasi guys, hindi ka matalo pag pag meron kang nakitang rainbow na umiilaw, ibig sabihin shield yun. Nakuha akong magnet. Yan. Hindi ba guys, iiwas lang, ilag lang. Yan. Diba guys, hindi tayo matatalo kapag pag-iingat tayo. Oh. Yan, may nakuha ulit akong magnet. Yan, focus lang sa goal. Ayan. Yan, focus lang sa goal. Bumibilis-bilis na guys. Ayan, nakuha ko yung shield. O, diba guys? O, hindi ka matatalo kasi, ayan, umiilaw kasi shield yan. Save yan eh. Hala, oh my God. Focus lang sa goal. Focus na nga sa goal. Kaya yan. Focus lang sa goal. Focus lang sa goal. Yan guys, bumibilis na. Oh my God. Oh my God, makakasigaw-sigaw na ako. Oh no, ay salamat. Puti nakuha ko yung shield yan. Bumibilis guys. Pambihira. No way. Focus lang sa goal. Oh no! Ayoko what? Ay! Oh my God. Oh man, I'm long time. Bawi tayo ulit. Bayan. Pero okay lang guys, at least yung natin dito, ayan nakikita nyo yan, yung may hit na 43, 22. Ibig sabihin, nalaki natin yung ating, points. Yan. So, bawi tayo ulit. Ba't kasi natalo? Sayang naman. Isa pa. Bawi tayo, bawi. Yan. Dapat, kung mabilis na, dapat mabilis kamay mo, guys. Kasi, hindi ka matalo pag Yan. Yan, dandahan lang. Focus lang sa goal. Yan. Ayun, may magnet. Ay, salamat. Nakuha ko yung magnet. Kailangan ko yung magnet, guys, eh. Yan. Focus lang. Huwag ka mawala ng pag-asa. Focus lang. Focus lang time. Ayan na guys, bumibilis na naman. Yan, bilisan na natin yung kamay natin. Ayan, pili. Oh no, this is not good. Matatalo tayo nito. Bilisan mo. Oh no. Oh my God. No way. Oh, no way. Ayun. Nakuha akong pampahina. Ayan. O, diba guys? Nakabawi ako. O, diba? Yan. Ay! Oh, no. Yan, guys. Isa pa. Ala! Sige, guys. Bye-bye, guys. Kung nagustuhan nyo tong larong to, guys, mag-share na kayo at mag-subscribe. Don't forget to like, share, or subscribe my channel. Bye-bye guys. Abangan nyo yung upload ko sa susunod. Bye-bye. Love you all.